الحمد لله الذي من علينا بفضله العميم إذ من علينا بمحمد أفضل الخلق فهدانا إلى دين الحق والصراط المستقيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم الحليم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الذي خص بالخلق العظيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا منه بالحظ الجسيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واعلموا يا إخواني أن التقوى كلمة وجيزة جامعة لكل خير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوصني فقال عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير وعليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين وعليك بذكر الله تعالى فإنه نور لك في الأرض وقال صلى الله عليه وسلم إن في رجب ليلة أجر العامل فيها كأجر المجاهد في سبيل الله ألا وهي ليلة 27 منه. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara imtithalu awamirillah, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, sebagian ahli zuhud pernah berkata, man aznaba dzamban wa huwa yadhaku fa innallaha ta'ala yudkhiluhun nara wa huwa yabki. Barang siapa yang melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tertawa, maka Allah akan mencampakkan dia ke dalam neraka dalam keadaan menangis. Wa man ata'a wa huwa yabki, dan barang siapa yang berbuat taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa yabki, dalam keadaan menangis, mencucurkan air matanya karena mengharap rahmat dari Allah, fa innallaha ta'ala yudkhiluhul jannata wa huwa yadhaku, maka kelak Allah
akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga dalam keadaan tertawa, dalam keadaan bahagia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seraya tertawa, yakni merasa senang dalam hatinya ketika melakukan dosa tersebut dan merasa bangga telah melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak di akhirat Allah akan mencampakkan mereka ke dalam neraka dalam keadaan menangis, dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Sedangkan orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, beribadah kepada Allah seraya menangis karena takut terhadap azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kelak di akhirat Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dalam keadaan tertawa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, setiap air mata yang mengalir karena takut terhadap azabnya Allah, dan setiap air mata yang jatuh karena mengharap kasih sayang dan ampunan dari Allah, kelak di dalam akhirat akan menjelma menjadi pemadam bara api siksa. Diriwayatkan dalam kitab Dzurratun Nasihin, kelak di hari kiamat akan keluar api dari dalam neraka yang besarnya menyerupai gunung. Api itu hendak menyerang sekelompok umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah berusaha untuk memadamkannya, namun tidak membuahkan hasil. Kemudian Nabi Muhammad memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, di sana ada api yang akan membakar umatku." Lalu malaikat Jibril memberikan sebuah wadah yang berisi dengan air. "Wahai Rasulullah, siramkan air ini kepada api itu," kata Jibril. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiramkan air tersebut kepada api, dan api itu pun langsung padam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa heran dan bertanya kepada malaikat Jibril tentang asal muasal air tersebut. Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, air itu berasal dari air mata umatmu yang waktu di dunia mereka menangis karena takut terhadap murka dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i dengan sanad yang hasan, "Ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah." Ada dua macam mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Yang pertama, mata yang pernah menangis karena takut terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mata yang senantiasa berjaga-jaga pada malam hari dalam perang fi sabilillah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ilallah min qatrataini wa atharaini." Tidak ada sesuatu yang lebih disukai oleh Allah daripada 2 tetes dan 2 bekas. Qatratin min dam'in min khasyatillah. Tetesan yang pertama adalah tetesan air mata yang jatuh karena takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa qatrati damin turaku fi sabilillah. Tetesan yang kedua adalah tetesan darah yang dialirkan dalam perang fi sabilillah. Wa ammal atharani, sedangkan 2 bekas yang sangat dicintai oleh Allah. Yang pertama, fa'atharun fi sabilillah, yaitu bekas goresan tubuh karena luka waktu berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillah. Bekas yang kedua yang dicintai oleh Allah adalah bekas akibat melaksanakan salah satu fardu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang kedudukannya dekat dengan Allah, mereka mudah menangis ketika teringat akan kematian. Mereka menangis karena takut nyawanya dicabut oleh Allah dalam keadaan su'ul khotimah. Dan mereka juga mudah mencucurkan air matanya ketika diceritakan tentang siksa kubur, tentang dahsyatnya hari kiamat dan sengsaranya siksa di alam akhirat. Sedangkan orang-orang yang jauh dari Allah di atas dunia ini, mereka suka bersenang-senang dan tertawa ria hingga mereka lupa kepada Tuhannya. Dulu Imam Ibnul Wardi pernah bertemu dengan sekelompok orang yang sedang tertawa terbahak-bahak di hari raya Idul Fitri. Melihat kejadian itu, beliau berkata, kalau di hari yang fitri ini mereka memperoleh ampunan dari Allah, apakah dengan cara seperti itu mereka bersyukur kepada Allah? Dan kalau memang mereka tidak memperoleh ampunan dari Allah, apakah mereka tidak takut terhadap azab dan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ingatlah bahwa di dunia ini bukanlah tempat bersenang-senang bagi orang mukmin, melainkan tempat untuk bersusah payah agar bisa meraih kebahagiaan di alam akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia laksana penjara bagi orang-orang mukmin, wa jannatul kafir, dan menjadi surga bagi orang-orang kafir. Maka hiduplah di dunia ini laksana hidup di dalam penjara dengan cara mengekang kebebasan hawa nafsu kita agar supaya kelak kita dapat menghirup udara bebas di alam akhirat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sanal kalam wa abayanat nizam kalamullahil malikil allam bil jalali wal ikram
والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين. فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وبارك بجلالك وكمالك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيدنا الحمد لله حمدا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وجل وأكبر.